Good evening mga kaigsuonan ko. Ani ana usab ang inyong apuhan sa pagtuo aron sa pagpadayon sa pagsaysay sa istorya sa balaang kasulatan. Og niya na kita sa Genesis kapitulo 3, bersikulo 13 paingon sa 19. Og sa niaging episode sa verse 12 nag-ingon diri. Og ang tao miingon sa Dios, ang babaye nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy og mikaon ako. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babaye, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babaye, ang bitin, naglimbong kanako og mikaon ako. Pastila natintal jud ang babae. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan. Ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan magakamang ka ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, perting luuya ang bitin. Pero mga kaigsuonan ko, siguro ang bitin ni atong panahon na upat siguro ni siya tiil. Wa siguro ni siya nagkamang sa primero. Ang tuo ko upat yun ni tiil. Unya kay natinunglo man siya, nagdahik hinahinaw sa yuta ipakamang sa Ginoo. So mao ni resulta mga kaigsuonan ko. Dako man gud kaayo siya nahimong sayop sa Ginoo. Kay iya manggi sulsulan tong babae nga pakanon aning kahuya. Kay aron mo mapareho sa Dios maka hibalo mo sa maayo ug sa daotan. So dako kayo nabuhat nga sa laod kining bitin. What pasabot ang bitin gipangunahan niya ang plano sa Dios. O tiaw nimon ang mga kaigsuonan ko. So luoy kaayo ang bitin nagdahik. Nagdahik ka kamang. Di ba sa tanang mananap ang kinaluuyan ang bitin? Wala siya tiil eh. Wala kakamang in town niya. Siguro ang pagkaon sa bitin sa una dito sa garden, ito sigurong lamia, mga prutas. Ya, karon abog na lang in town yung kaon kay gitong luman siya. Kaon na siya abog, mga yuta. Niya, adto siya tipon, adto siya matulog dito sa mga lapok, dito sa may titig yung paita. Unya, nagpadayon ang Panginoon og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babaye. Og sa taliwala sa imong kaliwat og iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo. Ulo sa bitin og ikaw magasamad sa iyang tikod. Pastilan. Og ato di ang samaran ang ulo sa bitin, mubalik pa siya pahit nato sa atong tikod. Nya mahadlok ra bata ning bitin kay lain bitaw kay na siya hadlok jud tayo. Sinaw mangud kayo siya. Titig yung luuya. So, ato na sa sayran nga, kung makatunog tagbitin mo, ano na siya mo, balik na siya o paak. Naagi na diri, gisulti na sa Panginoon, gitonglo. Ug ang Dios nag-ingon sa babae, babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayud ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon ug sa may kasakit ikaw magapanganak ug mga anak ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. Mo na mga kaigsuonan ko. Ang mga asawa bitaw sika-sikaan na lang sa bana. Kay nakabasa siguro mga banaan, di ba, mga lalaki nga. Tungod sa babaye na kasala ko tungod nimo kay imo kong gidani. Ay imo po kong gipakaon ingon ana. So, pait kaayo ni mga igsuon kay
kana bitaw magbuntis ta, mo lapas na gani siya mga 1 week gikan sa atong menstruation cycle. Magsuka-suka na ta. Sugod na tagsuka ana. Nya, wala na day tay menstruation. Magsuka-suka ta. Unya ut pasabot na buntis, wala man tay kuan sa una kanang ultrasound. So ato lang nang ipahilot na tos mananabang ganito. Ay inday buntis ka. So 9 months na tong inantos nang sa suka-suka, magsakit, maglabad atong ulo, sakit ang likod, sakit at tiyan, tanan dili na to masabtan. Kay ngano, sukad sa una tunglo sa una nga babae. Naapil man tag tunglo anak kay iyaha man tang kaliwat. Iya man tang anak didto man ta nilagikan. So ato ni siyang nasunod kaning mga tunglo. Oh. Unya, ang kanipong mga bana, ligara pud ni kay nahibalo man sila nga, kita mangandoy ta sa atong bana, wa man to siya nakauli, asa nakatunudugay man ni uli. Piti na tong pangandoy sa atong bana, nya sige taglili sa bintana dito sa pultahan. So mo nay ato ang kalidad kay niya man na diri sa Bible. So dili nato masupak. Kay gitunglo man tas Ginoo ani. Dayon didto na pod ang Ginoo ni atubang kang Adam. Adam, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon niini, tinunglo ang yuta. Pastilan mga kaigsuonan ko, hastang yuta na apil og tunglo. Naangin ang yuta. Wala maintaw ni siya kalibutan. Wala siya malay ba kung sa gibuhat aning duha ka babae o ang duha ka tawo og ang bitin. Tungod kanimo pinaagi sa kahago magakaon kagikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Mga igsuon ko naluya jud ko ani. Mao di ining ug dili intawon magdaro. Ug dili intawon mag-uma, ug dili magbunglay. Dili ta makakaon. Walay kanon atong pamilya, atong mga anak, atong asawa walay kanon. So sa una mga igsuon ko, kuan supplied ni sila sa garden. Nya tungod kay nakasala man lagi, gitunglo mo ni mga silot sa mga nakasala, sa mga makasasala, gisilutan. Nya ni apay dugang. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Mao din ang mga igsuon nga mangita ta og angkong, mangita ta og kanang tanglad, mangita ta kalamunggay. Aron ta makakaon, aron makautan, aron ta isud-an. Piting paita. Piting paita bitaw ning silutan ta. Nang tunglohon ta ba? Silutan ta. Pait jud kaayo. Wa gyud lami. Tan-awa ang ilang tang kinabuhi sa garden perti nilang lipaya. Pero dire kada natunglo na. Di na din nga makakaon ka, mangita kag mga hilamon ka ng mga utanon ba? Masagbot. Mangita ka dito agbate, mangita ka dito saluyot, mangita ka dito okra, mga rades, unsa dihay ana piti ka paita ka munting kahoy kanang dahon ana imong utanon. Napay gidugang para kang Adam sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay o sa humay hangtod nga mo pauli ka sa yuta. Hantod ba ni mamatay? Hantod ta mamatay ani. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw ining yuta kay abog ka na gipahibalo na hinuon si Adam nga gikan siya sa abog. Og ang abog ikaw mo pauli. Mao ni pait mga igsuon ko. Ipahibalo ang tawo sa Ginoo nga ikaw abog man ka, magakaon ka sa tibok nimong kinabuhi, magdaro ka, magkuan ka kanang
maghago ka diri aron ka makakaon sa tibok nimong kinabuhi. Unya, kung magsakit na ka, diri ka sa abog, iuli, diri ka sa abog ilubong. Naluoy ko ani kay giingnan man si Adam kay gikan man ka sa abog. Di pa hibalo na hinuon, imbes wa hibalo si Adam nga gikan siya abog. Giingnan siya nga gikan sa abog, ug sa abog ikaw mo pauli kanang ilubong. Kanang ilubong ang tao. So perting luoya. Perting luoya ang tao, mga kaigsuonan ko. So, mga kaigsuonan ko, lisod ka ning silutan ta. Kana bitang mulabag ta sa balaod sa Ginoo nga di bitaw magpalingog-lingog lang ta paghigay sa tong ulo nga kuan lagi kanang di pasayloon lagi ko kay kuan ana. Mga kaigsuonan ko di gyud ta magkumpiyansa. Kanunay ta magbasa sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman kanunay ay iya mga balaod aron dili ta matunglo. Ako gyud mahinumduman mga kaigsuonan ko kining tithes and love offering. Kung dili po ta mohatag ana no di ta motuman tunglohon gihapon ta pareho anyo. So kinahanglan makinig ta sa mga balaod sa Ginoo aron dili ta mag-suffer sa atong kinabuhi. Bintaha na lang mga kaigsuonan ko nga mubasa ta sa balaang kasulatan, labi na tong mga tigulang, mga senior citizen, wa naman tayo laing buhaton kay human namang eskwela tong mga anak, hayahay naman sila nya. Unsa may buhaton nato. So makalingaw tagbasa diri sa balay aron dili ta magtikungkong anang suok. So imbes magtikungkong ta, magsiktag higda-higda, madaot pa na atong lawas ana. Magbasa ta, mag-exercise ta, pag uli nag-exercise magbasa. Dahil pag human ana manihapon, din magampo din matulog. Dili ba nindot ang kinabuhi ngayon ana mga kaigsuonan ko? Perting nindota gyud. So nindot kaanang mo maminaw ta sa sugo sa atong Ginoong Dios. Kay kita ra may mabulahan ana. Kung musupak ta, apetin natong luoya. Oh. Luoy jud bisag asa pa ta paingon. Bisag paingon pa ta sa Amerika, sa Europa, paingon sa Australia, asa ta paingon. Kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, musuffer kita sa mga consequences. Kay ang balaod sa Dios para na sa mga tao, natong mga katawhan. So, kinahanglan maminaw gyud ta. Kanunay gyud natong ibutang sa atong ulo nga magbasa sa Bible, magampo, maminaw sa iyahang mga sugo aron dili ta matunglo. So, bantayan nato ang sunod nga episode mga kaigsuonan ko kay napagipait ani. Ang sunod nga episode, napagipait. Pait niini. Naapagyod. So, bye-bye. Good evening and God bless you.